أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Union la paix jamake ana musulun tending al doho al dinge al kumutanyho Mustafa Sawan hali konton badin yala hali konton mislime yala hali konton kombental jang ko hanyon nalu silu kan silu me musratal mustaqim masilut se dunia in sotanya di manfo al kiyamala o me fono nalo nal ko ne al hajigo dole be honna ni wala mun defa dinketi Ousmane Cissé Kindia wahato en to fonni ke bu madiri bulwa France fonni ke ahala kanu ahala kitabo kanu hankila kanu abedino la fasa kan suwa ni tulo ni kon ka abedino la fasa kan inde wala hadale kan inde wala hada sabanyo hole kan wala hadale mu inti misilme ya me sa hano menko wala mo seniyati ngadam ta seniya ma seniya memba gulloto anim ban geto nganela seniya anim mo fangala seniya natana kukan seniya me ta hano menko je no kasabolu fanan salji ci mutamen na anin tabar se kamen na lon na lu bentamento na to fanan wal hadaka mbarga na wal hada sabanyo ko jana be memma wala mu sadiji ku nyati salji me se mo ko fangala sutiya alala ni hasalo ji ni hi isigi salgulo kan nyamen ni hasada le tay tata mutanya woma ni khay muta ita fanga jalo na hafo ko wanya ro beta boy ni altala tema wo fanan ki to be nyadi o salji o albi turmalola na karamo hola anato le fananti alhala me ha bandula insha Allah unse nam fam mo nafangala mba fanan na karamo hoye ni wala mo Ousmane Cissé ko bismillah almunna ben sahaba wa alsi turmalola ha bandula. Naam, alhamdulillah wa sallallahu ala rasulina Muhammad wa sallim. Baringalu ko xana lu konton muslimia kontrola ame tambi baringelu iko sumu wal khadamin bembulu nimbata damuta alaku akhakenye fahamuti donni fonga avancer ni avancetato lungolu donni se fahama kono asekebe ma munafanti alamu benna sawabu ma khanki sawabu tigoti baringelu ame tambi iko wal khadada muta bunda mimma min keta at-taharati seniya bunda nga seniya bunda fo kha atutala dulal fo ala batu silo kan okola kunu seniya mekeno jiko dunta jie bunda to kha sigdulal fanan fo ala batu bunda kono nga londe nimmi suta kono okola mbaringelu ni seniya fota jie nata sine munse adamadim mas seniya khimadu alala ini ala khasutia nyonna uketa saljeliti alwudu uketa saljeliti donc woto baringal bi be wala khada min tala wala khada kita alwudu ni be burla salje kan salje mutanya salje kitulu salje farlulu salje mustahabulu benala do fula wolito parce que adamadin salje kita musulme musuma wajiboliti diagwa obligatoire adamadin mema dunno alala khasutia alala nini salje tan khonna donc otoni sitajan ametambi mbaringelu iko alala salje ala farlulu hakan khamutanya minna hakku bila fiyarin bulu hakku bila fiyarin bulu ngakan hakenya minna makiwonya ikome alabatu bunda salo bunda salji bunda ni salji mutu minti kilinti minti fulati maximum iha minti fulata hasalji muta anyumala ni takato ke seconde bi sabakono seconde bi nani khilo dron khaselji kitendro isater altala hakku ima dafa ame tambi ikome ni tatilo salgulu kan kibe salila altalaye ibatanganne isonde me kono ibena ala la farlu salla salu mi se ke minti lulu minti wor kono ita salu ke minti sabakono isa terebata salu ke ba altala hakula hido min bina tema ima tafa donc woto khatugu altala aman da kukutakama altala khan dale kunga patu akhan dale kunga patu
iku atman sabaha dali tabaraka wa ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun katman sabaman adama dinta fuikama fukhabatu aman jinno da fuikama fukhabatu bato konsine maringe altala khatilo journée dimma 24 heures tilo journée 24 heures au kono altala kumma 24 heures au kono khasalje muta minti tanilulu tinyambam mume salje mutu minti tanilulu habi misilmo dolbije imeno minti tanilulu tala altala ye tilim mume be kono khasalje muta ko me hakan khamuta nyaminda no botaji altala ha 24 heures dimma leri mukhan anin nani tilin kono mbe libre ko leri mukhan nin nanu kati man sababi nyalla minti bi sabale mo kono minti bi saba dron abi nyalla wol mo kono ko khabatu mo kono minti bi saba mo fana hakudi alama feminga kan hakke minti salo feminga ka ke minti lulu woroti soke minti sabati mo salge minga kan hakke minti fulati normal soke me minti kilim fancha kan oto altala ha tanim min demandema ni ha be calculer 24 heures kono 45 minutes amma aussi ate hajo be minna to be mun sagoliti maringel wolente nyabori mbulu mo siamam bulu surtout nge wakato min to bi donc woto ala mu fahamu ya kuluma dilamma khamben sawabu ma khanki sawabu tigoti bangal nim botono ben ala mu fola salije kitu awajibu bil kitab wa sunna o ketamunti khafu kusalji muto keta adama dimma obligatoire liti khimadu ala la khasali fu ya salje muto fana nje min be madannati bi wal khadam bi min be madankante nim be seke minti fulale kono barni ha wala khadaji haja barni ha nyasifa aseke minti fulale kono donc auto altala khamun dali salji la kuto alabatu kono khimadu atman sabala insha Allah tabaraka wa ta'ala sina wa masani altala ku ala jigo kitabu kono suratul maida kono aya woro suratul maida aya woro bada uzu billahi minas shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين صدق الله العظيم ألتالكم يا أيها الذين آمنوا من سباكم مكابن تلجون ولما انتلمين بتا الليمان telmin bata limaniya telmin bata kandantiya telmin bilari atelaman sayala telmin bata limaniya ala kilama Muhammad sallallahu alaihi wasallam telmin bata limaniya ala kitabuluma bata limaniya alkiyama lumma bata limaniya arjannama bata limaniya ala tama ya ayyuhallazina amanu ajen telle butukum iza qumtum ila salati kuna lulita al preta sal waqtu batasi jana albina la wula salula nal wulta salula woto faqsilu wujuhakum kala alunyalu makku inya khata ifondama khana hitulu bofe khana si hi ibom bon koto betege kal halinya makku okolan alkuratola wa aydiyakum ila almarafiq alhal bulul makku
حال نوكم وقولا وامسحوا برؤوسكم قال حال كن مسوسا نالكراتولا وأرجلكم إلى الكعبين قالوا حالو سنمكو حالي سيسي كتو داندولا donc baringal duwoto ujanga muitanna khafu ala dalikanto salije kita wajibuliti muslimi kema muslimi musuma khiseniya khimadu alala alabatu bunda kono fo ini altala sutuya nyonna kha adama dinya sonebul khasalo sonebul khabatu sonebul donc obatay tan naja ku salije mu wajibuliti wajibu kuta kut fo hakke barigal nimmo fahamu tambulu donni oto kuntiba muhammad sallallahu alaihi wasallam wala bangeero kitamunti salije la kukono sina dunnin foto oto sina fisamantia dufo et puis otumo wala hada tulun sina continuer ma fu ala misakenyen fahamuti kuntiba muhammad sallallahu alaihi wasallam ko قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل الصلاة أحدكم إذا حدث حتى يتوضأ صدق الرسول كنت با محمد صلى الله عليه وسلم كو قال كلنا من بيجي قاتل أدم دم من بيجي قاتل مسلمون قال كلنا لا سلو ميمت أبدا نين alha koso masoto u koso tatal masoto fo ala salje muta rasul ko kunna salul memuta mello salul kan mankan salul kela ni intel tata koso masoto munti min takhata dum joxeto nim bota woto fo nga salje muta ngamadu alala nin na salul si saha khape khamasutu alala donc kuntiba Muhammad sallallahu alaihi wasallam la sunnu bangir kan mu fonye ha fonye salije mankan tunala ala ha dali nyaminna ala kila fana nga dali nyaminna farlo silu kan sunnu silu kan fo adama din behi hakilo tunku muslimu behi hakilo tunku ala ko asekenye munafanti ala mufahamu ya kuma dilam no bota jimbare ngelu bena la fadlul wudu فضل الوضوء ومنتي ومو سالجي في سمانتيالتي ان كنت با محمد صلى الله عليه وسلم اخمين فو سالجي في سمانتيا كونو في سمانتيا من بسالجي لا ان كنت با محمد صلى الله عليه وسلم كو مغو سالجي متا يكو مي سالجي سي متنيامنا نورمالمون ikatin kuntiba Muhammad sallallahu alaihi wasallam khasalji mutanyamina afarlu nas sunnuka ko junubo ba fate koto ko junubo pesebo hari junubo min ba senun koto ka pesebo ha mbari ngo yalo mu fisamanti abaliti mu fisamanti abaliti ko mo khasalji muta normalement ko ma hakan khamuta nyamina e ko ma ta kuntiba Muhammad sallallahu alaihi wasallam khamuta nyamina ko junubo min bi fate koto ko altala se junubo min bebo hara takhatatere junubo min bi senun koto kaltala sabo wo mu fisamanti abati ala mu fisamanti awti lam masini o kola ko tiba Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana tamu fotugun akko ko silama kema silama musuma mu'minu kema mu'minu musuma koni hasalijeta ihanganne hasalijeta khabule dato khidatu ku khafara lak junubo min bi da kono ko altala sa junubo khafariye sallallahu alaihi wasallam koni hajjela yele inun kono khalabo ko khafara lak ko altala say junubo min bi inun kono kasa boy koni hi inyamaku ko khafara lak ko junubo min bi inyato altala sa junubo bo khafariye ko ni hi bulu maku ko junubo mi tambite ibulu la kuto ibulu makata junubo ko min bela ni ha maku ko altala sa junubo khafariye ko ni hi sim maku
isim tata junubu ko min beto ko altala khafara lak ko altala su khafariye ihi tulu maku etc khikum maku to yin khayin be maku ko fisa man tiamin du fanan bi salje kono ko do minti e junubu ka bise khafari o bataitanna ko fisa man tia palibe salje kono misilimo kema a musuma man kan tuluna minna nan hakilu taku ngana ki presila ngake ikome ala hafu nyamina ngake ikome rasul hafu nyamina ala ku ngamadun alala wabillahi tawfiq insha Allah ubatake salije wajiboti ala kila la banjero to kunti masaba Allah jalla jalaluhu fananna jigi kitabu kono khana kafu kuntiba Muhammad sallallahu alaihi wasallam janga fi samanti ba min foti ni alamu kelanye jannatu firdaus sarati wabillahi tawfiq naam alhamdulillah wa sallallahu ala rasulina Muhammad wa sallim baringalu nim botano oto alingena la min toti mbutugu wole kita faraidul wudu'i wa sunanuha salji farlulu salome keno min kofiu batume keno min kofiu nini na taku woto salintiye nini na ta kilin na kilindo ku itata yilibula salo kono woto ni kurata fi hasagi hata salji mutahasagi la saloma ni make inyina taku woto fi hasagi la saloma ni dunga la wula male iha tuje isa junubo soto donc farlo sigdula musigdula jeluti donc mina la sumunna walika wo musigdula ma wuro laliti salji farlo sigdula ma wuro lalimoti wo ni kilimboto to dron paringalu isa ter salji mampe ni mingala wula ma khakilin tuje isa ter bata junubo soto donc oto oketa jumanti a follow oketa aniya salje jani bedunna salje kono e ha nganne sonde me kono kibina la salje tala kha altala khafarlu min la tegema e khafarlu sali ati mansabaye wo niya wo ma follow ti salje farla follow mu anniyati ame tambi comme en kuntiba Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ako innamal a'malu binniyati donc adama dinna kebaru be follow munti ko fo nganne le khasabati nganne khasimiya donc nganne le ma afoloti nganne wasine bi sunnatu rasul sallallahu alayhi wa sallam ko le ko nganne ihata isondo me kono wole hanyi didi ikhafu idala nganne tarin sondo me kono kuntiba la sunno kan wali hani didi ikhafu idala donc nganne ala mu signalanye khabulanye salji nyato fu altala min sin salji benye khan sutia alala o kita kilinti o kola no botaji qaslul wajh ko hinya trida makku inya trida kha makku khata ifonda makuntinyo dandula khana hitulu bogofe khana hi bonbon koto ko khanya tegida makku propre o kita afulanjanti e comme altala kha dali qur'ano kono faqsilu wujuhakum aha hi nya tegida makku mu farlu fulanjanti wono tinyata ibulu salo kono atinyati bulu salje kono salje batatinya ameto benno fi hasajama asabanjan kitamunti qaslul yadayn ila al-mirfaqayn qaslul yadayn ila al-mirfaqayn ko hi bulu maku hi non kon hi bulu maku hi non kon ibulu kaloyin hi non kon dandulaja hi bulu maku petege donc comme altala khafo ala jigi qur'an kono wa aydiyakum ila al marafiq donc ubataitan na bulo makku farla baliti na tinyata salje batatinya
natinya taybulu ibe salo kono ni yilbulata ila salo fiasa gisalgi ma khasalgi ta no botaji asabanjan keta munti no botaji asabanjan keta munti o keta mashu rasi khikum masusa khate fondama kun dandula khatahati hi ikun dandula itonto adandula kuntinyo dandula umu salu farlu nani janti bari ala sago umu sunno ti bari ala takhafolo khate fondama hi kuntinyo dandula beteke iho masusa hakuma uma nani janti alulu janki tamunti qaslul rijlain ila al-ka'bayn ko hi simmaku isim fululu maku hi sun sisi kutu santo khamaku betege hi sun kutu santo donc o kita lulu janti comme altala khafu qur'anu ko nyamina wa arjulakum ila al-ka'bayn ko hi simmaku khadandula oto min botono aworo njan kitamunti tartib bainal a'da'il mawsulati oto aworo njan kiha salgi muto fota nyaminna farlo kono iha ajokki nyokon nawnya c'est-à-dire et comme alta la tukhafo kihi inyamaku iri bulumaku iri kumasusa iri simmaku ki hasalgi muto jokki nyokonnawnya ikana ke ha damu te buluma khana inyama o ha damu ta isimma khana laba ibuluma ko altala khafu nyaminna ki ha jokki nyokonnawnya ikona fota nyaminna farlo kono isa fulma ko tartib bain al-a'da'i al-mawsulat c'est-à-dire hajuki nyogonna ikome afota nyamina o kita woro njanti a woro lanjan kita jumanti ko al-fawr salji muto ko ni bakela ki hala tariya salji muto ni bakela i hala tariya ya salji muto damuta do hi kili telephone na ihilo kumola quelques minutes 2 minutes ni nata salji o fi hasajama ou ibe salji muto la do hayla bun kono sone etata kuma ihilo kumola ha 2 minutes ke 3 minutes ina tatugu kibe salji continue lawonya iman sajama ela salji meta donc salji muto kuni ha damuta ihala tariya ikala fen do atema ibulu jando haja jando be sinani no kita dro salji bada tinyabu ou do hi kili telephone na ya telephone kumo damuta dro quelques 1 minute 2 minutes oto ni nata adamuta dula wole sila salji sabati ikana fen do salji koto o kita salji farlu wuro lanjanti donc wabillahi tawfiq folo o kita nganneti fulanjan hinyal makku hinyamaku sabanjan hi bulu fulu makku nani jan hi kum masusa lulu jan hi singal makku woron jan khasalji mutolu jokki nyonna ikoma fota nyaminna hakan khadamu ta nyaminna ha damu tawnya a woron jan ki hala tariya ikana finna du salji mutoto i hala tariya ikoma fota nyaminna wabillahi tawfiq wa kitafarloti zina asunnu fanan masai نعم الحمد لله وصلى الله على رسولنا محمد وسلم بارنالو ألم بتا دوفو سلجي فرلونتو لونيلال بيبين تميما وتو جنال سلجي سنو لكان سنو لونيلال بين تمينتو سنو سلو كان سلجي كوكونو خاتقو بيهالون على لكيلا صلى الله عليه وسلم يكون التالا خافنا منا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى أننا ما خرفوا أني دينا كوما أخفوا بانجي إساتر أوحي لنا تاما ولا خاتو سنو مغوما كان سنو لبولالا خافوكو سنو لي إكي نالو كو رسول حسنو منفو أخمينك أماكي أفمتي أمافو أفمتي ولكن ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى donc khasunu rasul bunya khalasilul bunya khalasunul bunya khimuta wo aseke sawabu tibetake donc lolulal ku kusalige sunnu jeliti
nge min be madannate nyim be se ke minti fulal kono bari na fahamuta wala sa sone ya itigibulu a be se ke minti kilini 1 minute 40 secondes a be se ke wala kono bari na fahamuta ase sone ya bulu donc wo benta jiluma lo nilal ko rasulullah sunnu kan ko salige sunno ko tan anin saba ka kita tan anin sabaliti bari tan ni saboni ni na ta te kilinku amila salotinya ni na ta kilinku amila salgetinya ita ta yilu blebe salo ko kibata na sunno ko continue la saloma ni kurata ni bota isangan ne na ta jammin ku hano remplacer ila salo batata ateme salotinya ame salgetinya donc bari ni farlo limu farlo ke ni na to kenku obligatoire fi hasa jamali donc auto tan ni sabu bena lo fola o folo mumunti wala mu at-tasmiya a folo o mu bismillah lati salje jani bena la salje mutala afoko bismillah ikhafu sondo me kono o ikhafu dato o keta sunno foloti wala hatu hadiso dona tama kon kuntiba muhammad sallallahu alaihi wasallam ko mo man bismillah fo salje mutadula kisa tar ko saljin tiye par hadiso min lonni lal man biato bari lonni la kenna tab mun fo ko baro suno le kelati bari komi ikhtilafu nimbiji wala hatu bari ko baro suno le kelati itigima la kalimo betege donc woto ni be salje mutala fiha tasmiya fo ya fo ko bismillah o ma foloti afulanjan kitamunti kihi ibulu fuluku jani bi bulu bulala salji miran kono ibulu fulu ha ku folo jani bi bulu bulala salji miran kono ikana na salji miran bisigri khibulu ta khabula kono direct donc sunno man soma sunno ko ki ha je yenge hi bulu fulu ku folo a côté signa saba et après hani bulu bula amiran kono par comme na france jan alhamdulillah rabbil alamin bon salji mutadula lu fayda potin tije si bulo bula min kono abese bo robinella seulement ko jani bi bulo bula salji to ki hi bulo ku sinya saba folo jani bi bulo bula salji kono o keta sunno fulanjanti sunno sabanjan keta munti asiwaq khidatuku o keta alla kila la sunnoti ko jani bina la salji mutala ko hidatuku kunti imam muhammad sallallahu alaihi wasallam kuna tumme amman tulu toronu ka sa foyenu ni be salila ibe sallatu motuma i khasalje muta jani be salje mutala ihidatuku donc bari toujours akin atata kala sunnoti umu anani janti asiwaq hidatuku okola kita asabanjanti astaghfirullah kita asabanjanti anani jan kita munti ko hidatu khusu ni haje bule dato ibi datu kula sunno le moti bari hidatu khusu haje labo o kita nani janti alulu jan kita munti ki haje la ile inunna haje la jiki o kita alulu janti haje la ile inunna haje la jiki kunti ba muhammad sallallahu alaihi wasallam ku ka sani amman tol fe ni be salje mutala ki hajjela yele betake je hayele après hajjela jigi fona ta da ke sunkaroti parce que ni aji samana yele sunkarota sino kala sabuti hila sunkaro na khasibu donc hajjela yele hala jigi o keta sunno lulu janti a woron jan keta munti ni bi nyala kula ni keta bora tigoti ibora hasiya ki hibulo labi ibora alkoto alaku salje se sije manyaminna hajjela si ibora koto hibulu laddu ibora koto ala ko jesi sije nyamin na kita sunno woron janti a woron janti tamunti dula min hakan khamaku sinya saba iholu maku sinya saba khaju kinyonna iko men ni kusai hibulu maku sinya saba iho ke sinya sabati hida maku sinya saba iho ke sinya sabati hinya maku sinya saba iho ke sinya sabati hibulu maku sinya saba iho ke sinya sabati donc dula min kanta kala sinya sabati iho ke sinya sabati wo kitan kutiba muhammad sallallahu alaihi wasallam la sunnati asajin jan kitamunti kihi tulu maku itulo kono ana komo iha maku wo kitala sunnati
o kita sajinjanti akonontonjan kita munti ni bi bulo kula ibul konon ni temolu ihi wakal jihasi ibul konon ni temolu to non me négliger de betege parce que do sena dronda ha bulo ku mais abulu konon ni kilin fula saba a temolu ihi wakal ko jihasi ibul konon ni temolu to anisin kono nin temolu wulu ihi wakal je hasije ihi bulu la do kono ibulu kono nin temolu je hasije alko akhadafa atanjang uketa munti tanna uketa munti khasalje damuta bulu ba ma fanna khalaban bulu mara ma fanna toujours khasalje damuta bulu balle la de iha damuta bulu bala ni ko bulu iha damuta bulu bala iha la bamara ni ko si iha damuta bulu bala iha la bamara ni ko tulu iha damuta bulu bala iha la bamara c'est obligé wo sunno leti ko ha damuta bulu bala khala bamara wo kita atanjanti atannin kilin kita munti oto kiha bayya la janya umumunti salije limitil foto jamminna ihi wakali iha jila tambino na donni ni ko par exemple comme nya ni bi nyama kula ihi nyama ku fonda khana hitulu bofe khana hi bonbon koto ni ko ki hi bulo maku ihi bulo maku hi inon consanto direct ya kata ya le santo donni ni ko ki hi simmaku ihi simmaku khana hi isi se kuto jang o ya yele hi deso santo donni ikenga yele donni ko ay ko ki hadan jamminna ya kata ha jela tambi jela donni ala ko salge si sabati akana nakhasi ko kita atannin kilinti atannin fulanjang ko ni bi kuma susala tannin fulanjang ni bi kuma susala ihi wakali ha damuta ifondale ma continue be damuta rin jammina net iha tagahi ton na fana continue be dan nin jammina net surtout ala sagi to fana iha ala sagi direta hana hi fondama fana kita atannin fulati atannin sabanja umunti ni bat kura salji mutale hana dua min sike salji mutadula ihafo ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadar rasulullah abduhu wa rasuluhu allahumma rabbi ij'alni min at-tawwabin wa ij'alni min al-mutatahhirin ni hofo baringel kuntiba muhammad sallallahu alaihi wasallam ko mo fi hasal jemuta e ko me hakkan khamuta nyaminna adamutu halaban e ko me sunno ni farlo min janga futi ko altala se malekul yamari kisi arjanna bunda saggu lakayen e hakkan khad min jammin ni dia kibe du najeli alhamdulillah ma sha Allah e ko rat sal jemuta normalement أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم ربي ربي اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين فتحت له أبواب الجنة 8 يدخل من أي يشاء الحمد لله mo khadwaran ke salge ko ya salge ka nyumala altala ko aljanna bunda sago be batalaka itigoye ko jam fuhi dia kibe dun najeli sallallahu alayhi wa sallam futihat lahu abwabul janna 8 yadkhul min ay yasha alamu aljanna lakalanye khambe ke je dunati hasalge fanan sinya khanyabo خاكي كما هدي على نيامنا هدي على كلا نيامنا وبالله التوفيق إنسنا درسو نياتو ساين نعم الحمد لله وصلى الله على رسولنا محمد وسلم باريلو ألم بتا سلجي فرلو الفو ألم بتا السنو الفو وتو لنجل لهم فو سلجي كونكول تو كوميني بكوني سلجي تو أمي سلجي تينا الحالو أمي سلجي تينا bari asisalji baraju nakhasi isafu mimma makruhatil wudu wa nawaqidul wudu to sena wakenna wala khlabanti salji konkulu ani salji tinyakulu
donc wo fana mu jeluti comme mbata farlo fo worula mbata sunno fo tanni saba oto a konkolu wo fana mu jeluti sena do foto no fana benta luluma salje konkolu mu luleti konko yinu ame salje tinya bari ni hake ase baraju nakasi donc woto ala mu fahamu ya kunyuma dilamma o folo keta munti kira salje muta dula kosorin ni salje muta dula kosorin wo mu salje konko leti ame salje tinya bari asa baraju nakasi ni be salje muta la jawujan khatere je hasinu koson tiji bari ni ha mutaje amila salje tinya bari a konko le asa baraju tinya donc khawakali salje muta dula sinu kilimoti a fulanjan kita munti salje sunno na farlu fota nyaminna jamila kan hakke sabati iholu ke sabati jamila kan hakke kilinti iholu ke kilinti bari ni ha dan na tambi hakke naniti uitata imina tata ke luliti ame salje tinya bari salje konkole asibaraju nakhsili donc khiwa kan jamin futa sabay ho ke sabati jamin futa kilin ho ke kilinti kuma konko fulanjanti a konko sabanjan kitamunti khidan na tambi jeto safiya salje muta kibi kulatuli fo ha salje je man kan halasiyaya donc ni haji dan na tambi salje to khasiyasiya amila salje tinya bari a konkole asi salje barajule tinya umu asabanjanti annalin jan ihanyina sunno kilinku u sunno fulaku u sunno sabaku salje kono ni na toku ame salje tinya bari asi salje konkole mu asi barajule nagasi khapan ila salje ken hanyi bari barajo min batu salje kono isatere ubata tinye bulu ukita nani janti alulu jan kita munti hasalje muta musula ji salji mutano ji tola iteke ya salje muta musula salji mutano ji no tola abata bulu bula minto ite fananga na ji hota ya salje muta o musalji tinya konkoliti ame salje tinya bari asa baraju tinya ni hatere muso bata salje muta abata bulu bula jeto oto na salje wo bon e haji kutata ou bien muso na ta tere ki bata salje muta donc ni jebije aha bon aha ta salje ta aha muta donc muso la salji no to ifananga na hota ha salje muta la bata bulu bula to ma konkolita me salje tinya para se salje nakhsi wo lulo yin keta salje konkoti ame salje tinya barasa barajul nakhsi baringal nunno ubutaji salje tinya kulu nawaqidul wudu kulu se salje tinya fi hasaja mabutugu ufana mujelti umujumanuti aha insha Allah tabaraka wa taala zina ufana fo oto salje tinya kulu nawaqidul wudu ufana mu wuru laliti salje tinya kulu wuru lali no ha jomma soto dron akita musita akita keti ila salje bata tinya oto fiha sagi salje matugu o folo kita munti ni tata joxeto in foydum ta joxeto sila fulu yinkan ni bota ila salje bata tinya complètement oto fiha salje muta ni seno imadun alada fonyo kodo tata wotigo masoto fonyo kodo tata wotigo masoto donc mi manki fonyo numati oto no hatigo masoto c'est obligé fa salje muta himadun alala bon mazi ge tata wotigo muta ahimira kuduma ahimira dimbaya kuma ha mazi tata sutafe oto c'est obligé fo hasalje tobe donc uketa afoloti joxeto taxo fonoko ani mazi no ha mo masoto c'est obligé la salje badatinya complètement fiya sagi salje uketa kilinti afulanjan annaw mustaqil
nin sino ko gulinga imasoto adama dim masoto sino ko gulingi masoto ila salje batatinya ni wulito kono fiha salje kutaya ni semadu alala ila batu semuta donc sino ko na guliati kandron e hakilo fengete halon kibata sino net salje bila ni wulita woto salje we kano la marabutu salje batatinya fiha salje kutaya o kita fulanjanti ni asabanyan kita munti ni adama din kurata salje mutalasain jangaro do hi mutasa min se crise bulema ou bien nyala minin do hi muta ou bien fa dun tito woto ni hakilo tata sagi ila salje batatinya obligé fi sagi salje ma ya salje muta crise hi muta ou inyala mininta ou fa tata dun wotti goto ni sabo do hi masoto ibe salje kono nya jangaro triti kunna woto ila salje batatinya fi sagi ya salje tabutu kunna se benno annani jan kita munti ni ibnu sita ila kurtuma nyato ubien kuma ibnu makhatala donc woto ila salje batatinya yibe salje kono ila salje batatinya une fois nimbulu makhatala nyato u koma donc ila salje batatinya ma fude na makhata kurtula amata kudola mais une fois nim fate ke mata nyonna jore taradula fuluma ibulu sitanoma ila salje batatinya complètement woto fiha sagi salje ma ila salje sita alulu njan kitamunti nin adama dim murtita khabo silamayato ikha murti ikha nawaqid al-islam kodo ke silamayati nya kodo ke kila salje batatinya complètement ou kudo hima sotonya afka vraiment ko alla silamaya inga gole silamaya inte fengeti iho kumo do fudron min seke fulan ka fukodo ti sirku kodo ti igosto kumo do ladro ibe salje kono ila salje batatinya oto fiha sagi salje ma nila salje sepe aworo ngen kitanunti ni salje muta itata nyoho mo subodum nyoho mo subu ni ho dumu ila salje batatinya o ila salje me benno fiha salje kutayatugo une fois ya nyoho mo subu dumu ila salje to ila salje batatinya o batake salje tinya kutu fiha sagi salje ma o ma woro njanti aworo langen kitanunti nini ila dimbaya khabulla tulunke aworo lanjan ni be salje kono enila dimbaya khabulla tulunke alha bulla tulunke ha sahawa sututa kono jilabo ji sututa kono donc no fengeta dron salje obligatoire abatatinya complètement fiya saji salje ma ni la salje sepe donc mu salje tinya wuro luti wuro le mi salje tinya complètement o kitainti wa billahi tawfiq ala mo kalam gela den fahamuti no boto jensena mulla non kam kudan tafanam bije no adama dim masoto o fana salije ime salije la marano o to tumotuma fiha salije ta no hi masoto onon sebo jomma asebo man sabalim altala lisalan yin jomma khala wuli mun kamma ala na khala yini ma hari man kende akul ki hasali ni mi lono ihi sigi hasali ni mi salino ihi le hasali nin jangaro hi masoto jangaro ibe silama ya kono jangaro min koso man janya nyogonna asi senya nyamin na obenata altala mandi ngasaf ki hasali donc u fanan kita munti ese doluje jangaro bila toujours ila sofisi jangaro yu bila jila bon mesen enyo me fatam jila bon mesen aussi jangaro bila satre bata basi amansonia altala sina sonia donc altala ka be yini ninno wotigolu fe saliwo sali ya salje muta o me salje la marama saliwo sali ya salje muta donc wobe yini ni wotigo won fe no takata boje parce que fiqhu bundalim fu khafo ame tambi ko nala bunda fananna min takata jangar sufa masuto donc isatere asafu mimma ko fasa julu tegu ko juru wotigo fana abe nyini wolu fe salijiwo saliji salwato salwati khasalu jimuta khatubu mun kama isdul jilsa ni la khayda kuro banta la binsotol banta limite min bilara la
o be kuma toujours jangaru ni si masotoje donc jangaru nu kono bon ine be salukan salo bi wajibiyariye ha ben jangaru kenyama o jangaru bila abe ni nu fe har jangaru bila toujours ni be sallatu motuma ya salje muta hasali ni be sallatu motuma ya salje muta hasali hasabo ke munti jangaro le altalabe min kalama itigo ba kalama bari ani autoriser ki hasalu bulaki kanake donc loni lal bento to ko fana la salje la munafando kan wabillahi tawfiq ni sitajan paringalu insalu konton betege halu konton donc muslimia contrôla barinya contrôla famajigo contrôla metambi iko wakati min wakati khana khasumu ala la silokan kila la silokan loni la silokan donc nga wala khada inde soto bi wala khada nini khana khasumu kan donc ninja min takata ben satare abota ala ya nala kila ya ninja min takata futunga abota ntenni yale ani setano ya satare mal wuli woma donc ala wulita mumma konote dia islam ya kama dino kama silamul kama baringelu kama fo ala min sa kenye sawabuti ani ben sawabu in sitense baringel bela den min konton fin ni ben na melatin be bela den min konton na hakima tara la kontoro kan hankar mo konton famma jigo kontoro ni kama jigo kontorola ha nkarmo bal konton bi na ustaz mini jigita bi konton na petege na ustaz Bafan Elhaz Bafude Jabi depuis Atlanta Amérique mba kontona tala question la me no botaje na Alfafan Elhaz Umaru Jikine mba kontona betege no botaje mbe nkoto ke kontona Mamadou Jabi Portugal Madeira insana huke insafa yonkun sana huke tumado asana hole munti bayi alaji sanu sisi sela silola mfa bale muti ale bala mini tuba mfandi ne muti ni hasilo la sara tumado isatre isana hole munti donc mbi konton ha Portugal betege be Sheikh Ahmed Bamba kontona ba kontona siwoni fo majigo controla be Bangal Drame kontona ben karmo khol kontona fin khata tuba min be Afrique min be Portugal min be dunya tunkun nanu intomba bela denni kontona khafo site union de la paix rien que la paix message min bebe naka mba bela mekande kawando min fanan benaka mba bela mekande sugo min fanan benaka mba bela mekande su anin kilo nga kilo balu ko al hakilo ben kunyamina donc bi be wala khadala lola jande inte fellala inka be wala khadala lola jande bi inte fellala inka hadwa baringal yen hadwa nyini baringal la fo alamin se ben sawabu ma khanke sawabu tigoti yin sitaja insafo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa sallallahu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabi wa sallam tasliman ntenenemu Ousmane Cissé aldinge aldogo alkumutanyoro khabo franci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin ko barka ante fa dinke ko barka alamu shima yala jama atlimenga iname nala hal munafangala nadbal fam munafan nala albe iname dale wal hada al hasagi sagin al halame alko alinsen na dino ni fahamo nyama misilima yante fushite fi hadino ni nyanyinin i kha fahamo i hala bara apara nyama fonnin ke injin de makan wolato altala almunashima yala hajato kendeya hafaliyan ko wala hada mbe kontinela le alna telebato waxto alna do xal dingal ko mutanyo Mustafa Sawane mbe wala hada kuta insha Allah hafaliyan ko salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wala hada nani ñoxo fana menar insha Allah.